бодиартом мы закончили, и получается, для джет-сета мы пообщались. Сейчас нам предстоит тоже работа определенная, для УАМа пообщаться, для основного нашего журнала. И я хочу сразу спросить, если какие-то вопросы будут, на которые Юлия не хочет отвечать, ну, они тут личные, касаются биографии, смело, без проблем. Переходим к другому вопросу, если Юлия не хочет отвечать, поэтому... Alors, nous avons terminé avec le sujet de body art pour ce revue. Je peux dire à Juliana que je la remercie beaucoup de parler de moi dans leur journaux. Хочу еще успеть поблагодарить вас, что вы решили рассказать обо мне в журналах. Для нас это честь большая. C'est honneur. Et maintenant, on passe à l'interview sur Opart pour ce revue principal. Et pour préciser, ici, vous aurez quelques questions sur votre biographie, sur votre vie. Si vous ne voulez pas répondre, vous pouvez dire. Да, я всегда отвечаю. Ну все, хорошо. Тогда начнем. Юлия, родом вы из Швейцарии, однако имя и фамилия у вас русские, ну скажем так. Я знаю, что у вас есть русско-латвийские корни. Расскажите, как вообще получилось так, что вы, имея русское имя и фамилию, живете в Лозанне, в Швейцарии. В Лозанне, да, ведь вы живете? Vous habitez en Lausanne. J'habite à Lausanne, en Suisse. Alors, vous êtes né en Suisse, mais quand même votre nom et votre prénom sont russes. Et on sait que vous avez des origines russes et letton. Et est-ce que vous pouvez parler un peu de votre biographie, de vos parents et comment vous habitez maintenant en Lausanne, à Lausanne? C'est très long. Ça veut dire j'ai une partie de mes racines génétiques de mon corps qui sont russes. Une grande partie qui est lettonne. Je suis d'origine lettonne par accident d'un côté. Alors j'avais une partie de ma famille vient de Saint-Pétersbourg. C'est-à-dire je peux envoyer une biographie complète de mes parents à Juliana, mais ça sera en français parce que c'est très long à raconter. Mais une partie de ma famille vivait à Saint-Pétersbourg et mon père, parce que ma mère est d'Allemagne, de Berlin, mon père à l'époque, à la période de la Révolution, a dû quitter la Russie parce qu'il venait d'une famille assez aisée, était proche du tsar par sa famille. Et mon père a dû quitter rapidement la Russie parce que ça devenait un peu épique pour des personnes qui avaient des moyens financiers différents que le peuple. Небольшая часть моих корней, да, относится к России, и большая часть к Латвии. И если вы хотите, я могу отправить вам всю мою биографию, чтобы сейчас детально не рассказывать. Она на французском языке только. Поможете. Пишите. И мой отец как раз во времена революции, он жил в Санкт-Петербурге и должен был покинуть страну, поскольку семья была приближена к царской семье, получается, финансово состоятельной, ну и когда наступали эпичные, опасные времена для таких семей, он должен был очень быстро покинуть страну. Ну а моя мама родом из Германии, из Берлина. Alors, disons, le passé russe était, disons, pour moi un monde totalement invisible, parce que je ne le connaissais pas. Ma grand-mère a été assassinée en prison, mon grand-père a passé la même chose, une partie des enfants de mon père ont été mis dans les goulags en Sibérie, etc. C'est-à-dire c'est une partie totalement noire de ma vie que je ne connaissais pas, parce que je n'ai connu personne de mes ancêtres. Et quand mon père est venu en Suisse, il voulait très peu parler de son passé, parce que c'était assez noir. Mais c'est toujours les révolutions qui posent problème.
И получается, что российская часть истории моей семьи для меня осталась невидимой. То есть я в ней участие не принимал, и плюс моя бабушка была убита, расстреляна в тюрьме, дедушка то же самое, родственники, другие дети, дедушки, да, наряду с моим отцом, отец-то уехал, были в ГУЛАГе и так далее. То есть или я не видел, или с этими родственниками, с моими предками я, получается, и не встречался, и эта часть истории моей семьи, она получается очень темная такая и грустная. Alors mon père était quand il vivait en Russie, il était officier dans l'armée du Tsar. Et ils étaient 4 officiers qui ont dû disparaître très rapidement. La Russie ne pouvait pas aller par la partie polonaise ou roumaine parce que c'était déjà bloqué. Et la seule possibilité pour eux, c'était d'aller à Odessa. Alors ils marchaient la nuit ou par des transports, par chevaux, etc. Puis la nuit, la journée, ils se cachaient. Et pour mon père, il voulait aller à Istanbul. Et les 2 officiers, il y a un officier qui a été tué pendant ce trajet. Et puis l'autre officier est parti en Géorgie parce que c'était à l'époque encore un pays libre, en parenthèse. Et mon père est parti à Istanbul de Odessa. Ну и мой отец до того, как оказаться в Швейцарии, их было вообще 3 офицера, 3 офицера царской армии, которые вот так должны были быстро уйти. Но румынская и польская границы уже были закрыты, и им пришлось идти через Одессу. Один офицер был убит, пока они проходили, они шли ночью, передвигались или пешком, или на лошадях, или на каком-то транспорте, как было возможно, днем они прятались. И потом, оказавшись в Грузии, 2-й офицер остался там, поскольку это, ну, как бы в скобках, можно сказать, эта страна была тогда свободная. Ну, а мой отец стремился к Стамбулу. Alors, à Istanbul, il travaillait dans les docks pour transporter des caisses, etc. Et après, il a vu qu'on ne pouvait pas gagner assez d'argent là. Il a travaillé quand il y avait le Transorient Express qui arrivait de Londres à Istanbul en train. Et là, il prenait les bagages des diplomates ou des personnes aisées pour transporter. Et puis comme ça, il a pu gagner sa vie. Et puis de là, après, il a vu que les diplomates avaient des voitures et ils transportaient toujours des États-Unis ou des pays arabes des grandes jerrycans d'essence qui leur coûtaient beaucoup d'argent. Et il a ouvert une station d'essence à Istanbul. Et après plusieurs, comme ça, il a gagné un peu plus d'argent que transporter des bagages. Et d'abord, il travaillait comme qui avant Orient Express? Alors, il travaille comme pour transporter les bagages des voyageurs. Ну и когда он оказался в Стамбуле, он сначала просто вот носил багаж, да, носильщиком был, а потом уже понял, что можно заработать денег на вот этом поезде Восточный экспресс, да? Восточный экспресс, который ходил из Лондона в Стамбул. Там он обслуживал дипломатов, носил их чемоданы, и таким образом уже получался какой-то заработок. Потом он увидел, что эти люди постоянно для своих автомобилей привозят баки с бензином из США или из арабских стран, и открыл тогда первую бензоколонку в Стамбуле. Et comme ça, il s'est fait beaucoup d'amis dans le milieu diplomatique. Et il s'est fait des amis chez les Anglais qui ont dit mais tu vas vendre de l'essence toute ta vie. Puis il a vendu après toutes ses pompes à essence pour après travailler avec une compagnie de ferroviaires anglais pour construire des chemins de fer en Turquie et en Iran quand il y avait le père du Shah d'Iran. Et il est parti en Iran pour travailler avec pour les Anglais, pour construire des chemins de fer.
Et après, il est parti en Inde pour faire la même chose. Он таким образом был знаком с очень многими дипломатами и представителями этих служб. И потом, впоследствии, он продал все вот эти свои насосы для бензина, ну, бензоколонки, продал и занялся строительством дорог, железных дорог, которые были необходимы по всей, сначала по всей Турции, потом Ирак. Oui, Iran. Iran. Avec le père du Shah. Le père du Shah d'Iran. Le Shah d'Iran. Non, Shah. S-H-A-H, le Shah d'Iran. Shah. Le Shah d'Iran, c'était le ministre. Окей, смени. В общем, Le Shah d'Iran. Je ne connais pas. Shah d'Iran. Подобие министра в нашей стране, да? L'encyclopédie. Ну, там же не шейх, он Shah. Шах. Шах, да, так и есть шах. Ну, вот, в общем, с отцом иранского шаха получается, так? Там он тоже занимался этими же железными дорогами. И потом все то, что, видимо, Стамбул, там шейх, то есть, ну, шах, шейх. Non, c'est pas la même chose. Je comprends. И потом он стал делать то же самое в Индии. Et après, il a construit des chemins de fer en Inde. Il est resté en Inde un certain temps parce qu'il était engagé par une compagnie de ferroviaire anglaise pour construire les rails. Et après, il est parti en Afghanistan pour réaliser la même chose. Et là, il est parti parce qu'il y avait le prince, je ne me rappelle plus, ça dans mes archives, le prince qui lui a demandé de réaliser en Afghanistan la première banque nationale du pays. Et il a créé cette banque en Afghanistan. Да, и он долгое время оставался там, в Индии, поскольку был нанят англичанами для этих работ. И потом он переехал в Афганистан, где сначала занимался тем же, и потом, вот уже не помню, кто именно, можно в архивах поискать, ну, вроде как принц той страны предложил ему открыть первый национальный банк страны. Ну, что он и сделал. Et après l'Afghanistan, le prince de l'Afghanistan lui a demandé de créer la première banque européenne à Berlin. C'est comme ça qu'il est arrivé à Berlin. И потом тот же принц афганистанский попросил его открыть национальный банк, первый национальный европейский банк в Берлине. И таким образом он переместился в Берлин. Там же познакомился с мамой. И là, il a trouvé votre maman. И затем они переехали в Швейцарию. И après, on a déménagé en Suisse. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Alors après, il a quitté cette banque qu'il avait créée à Berlin. Et les Anglais sont revenus vers lui pour lui demander. À l'époque, il n'y avait pas encore les billets de banque. C'était que des pièces. Et les Anglais ont créé le billet de banque. Et ils ont demandé à mon père de vendre à des pays le billet de banque au lieu d'utiliser les pièces. Et comme ça, il a eu la possibilité de voyager en Amérique latine et dans différents pays, de changer la pièce de monnaie en papier. И в те времена еще в банке были только монеты, и тогда уже как была тенденция на появление банкнот, то есть бумаги. И тогда к нему обратились, чтобы он сделал так, чтобы вот эти вот бумага вот это продавалась. И ему приходилось путешествовать в Латинскую Америку, во многие страны, ну, чтобы способствовать этому развитию. Parce que les Anglais étaient les spécialistes mondiaux du billet, du papier. Англичане были как раз специалистами по всему миру в вот этих бумажных. Parce qu'ils avaient les encres spéciales pour pas créer des fausses monnaies. Потому что они владели специальными чернилами, чтобы не произвели поддельных банкнот никаких. Et après, il a rencontré ma mère ma mère jouait du tennis. Et puis mon père jouait très mal du tennis. Ils ont eu cette rencontre qui s'est faite à Berlin. Et après de Berlin, il y a eu, c'était 3 ans avant la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Et
mes parents ont eu la possibilité de partir ou en Suède ou en Suisse. Et vu qu'ils ne parlaient pas le suédois, ils ont choisi la Suisse pour s'installer. Ну и потом, когда мой папа встретил мою маму, она играла в теннис, а он очень плохо играл в теннис. И вот так произошла эта встреча. Совсем. Дальше деталей-то не было. Вот. Ну и потом, с течением жизни, у них им предоставился выбор уехать или в Швейцарию, или в Швецию. Но поскольку по-шведски они не говорили, они выбрали Швейцарию. Alors pour voyager, mon père avait le passeport lettonien. Parce qu'il n'avait plus le passeport russe à cause des problèmes. Et c'est comme ça que je suis devenu par accident lettonien. Ну и мой отец тогда уже не имел русского паспорта, да, поскольку ему пришлось бежать, но имел литовский паспорт, с которым он и путешествовал. Вот из-за такого случая, происшествия, я и имею такие корни литовские. Alors c'est un pays que je ne connais pas la langue, ça veut dire que j'ai juste un papier qui n'a aucune valeur juridique. Таким образом, я не знаю этой страны, не знаю языка, но из-за вот этой бумаги, документа, я имею эти корни. Et après, la Lettonie a été envahie par la Russie un certain temps, et là j'ai perdu ma nationalité lettonne, et je suis devenu apatride, que je suis encore aujourd'hui. Сам Патрид. Sans patrie. Ну, а потом Литву подчинили, да, Советскому Союзу, и у меня мой паспорт стал несуществующим, литовский. Таким образом, я остался без родины, и сейчас называюсь, вот, как это, не патриот, то есть без родины, получается. Justement, il y a, à l'époque, Да, без гражданства. justement, quand il y a eu un Norvégien qui s'appelait... То есть космополитами называли. Il y a eu un Norvégien qui s'appelait Nansen, et il a créé le passeport Nansen pour les réfugiés. Ça veut dire que ce passeport devait être délivré dans le pays où on vit. C'est-à-dire, c'est pas écrit, mais c'était à l'époque. Que maintenant, par une convention de 1952 par l'ONU, ça veut dire que chaque réfugié doit obtenir, je suis un réfugié, chaque réfugié doit obtenir du pays où il vit un passeport qui lui permet de voyager à l'étranger. C'est très compliqué avec mon passeport pour venir en Russie. C'est une performance à la douane. В свое время был такой норвежец, которого звали Нансен, и он как раз давал такие паспорта для рефюжье, отказников, получается, от тех, кто гражданства не имеет. Но потом это все с организацией ООН исчезло, и было сказано, что человек, не имеющий гражданства, должен получить паспорт в стране, в которой он живет, паспорт, который ему позволит выезжать за границу. J'ai ces problèmes souvent dans les pays de la Вот сложно вообще быть с моим паспортом, и чтобы приехать сюда в Россию, было очень много сложностей. Ну и до сих пор. Oui, on était avec Marina à Saint-Pétersbourg l'été passé. Et quand je suis arrivé à la douane, j'étais bloqué à la douane parce qu'ils prenaient ça pour un faux passeport. Et ça m'arrive tellement souvent que je trouve ça très drôle. Ça devient des performances de douane. В общем, всегда случаются перформансы, и вот один из таких перед таможенниками был в Санкт-Петербурге, когда мы в прошлом году с Мариной приехали туда, и меня остановили таможенники и сказали, что вы показываете как-то безумно неправильный паспорт, да. Oui, à la douane à Saint-Pétersbourg, ils croyaient que c'était un faux Ну, passeport. по-моему, сейчас нансенские паспорты не отменены. Ну, он уже не стал менять на швейцарский паспорт. Так и есть. Ну и вообще на Нансен, он, по-моему, даже про какое-то время тоже сам как философия космополита была. Вот эти нансенские паспорты он придумал. Там можно в Википедии прочитать подробно вот в связи с этим. И он думает, что тоже раз в силу того, что у него такие взгляды пацифиста, и он думает, ну, почему нет, pourquoi pas.
Pas ça s'appelle aujourd'hui titre de voyage. Oui. Ouais. Et je voyage dans le monde entier, c'est-à-dire que je peux voyager avec mon passeport dans 60 pays sans visa. Et dans d'autres pays, j'ai besoin des visas. Et la Russie, c'est très compliqué, excusez-moi. Parce qu'un Suisse, pour un visa, il paye environ, qu'est-ce que c'est en euros? Il paye 50 euros. Et moi qui suis apatride, je paye 250 euros pour le même visa. И jamais compris pourquoi en Russie. И c'est seulement en Russie. И только с Россией так происходит, и прошу прощения, что поскольку если швейцарцы сами платят там европейцы 50 евро pour les Suisses. Pour les Suisses ou les Anglais. 50 евро примерно за российскую визу, то я, поскольку без гражданства, должен платить 250. И это только в отношении России. Так. Mais c'est amusant, à chaque fois la douane en Hongrie c'était la même chose, en Roumanie c'est la même chose, en Russie c'est la même chose. Chaque fois ils croient que c'est un faux passeport. Alors, je vois 4-5 fonctionnaires qui étudient à la loupe mon passeport et je trouve ça très drôle. И всегда в Венгрии, в Румынии, в России, всегда на таможне мы останавливаемся, они считают, что это у меня неправильный паспорт. Поддельный паспорт, и таможенника 4-5 начинают под лупой и все прочитывать, рассматривать. J'ai écrit mes mémoires de voyage en Russie. Буду писать потом мемуары по путешествию в Россию. Я читала в интернете, не знаю, правда, неправда, но давайте уточним, что во время переезда родителей Юрия в Швейцарию пропал багаж, в котором находились картины Малевича. Родители увлекались искусством, коллекционировали. J'ai vu sur internet que pendant le déménagement en Suisse, on a perdu le bagage avec des tableaux de Malevich. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Est-ce que vos parents étaient passionnés? Oui, mon père était collectionneur d'art. Il avait beaucoup de toiles de Malevich et d'autres artistes russes. Et quand il est parti de Berlin, il y avait 2 camions. Il y avait un camion qui arrivait, l'autre camion avec tous les tableaux. C'était une importante collection de Malevich et de Kandinsky. Puis il y avait d'autres tableaux qui ont été volés par les nazis. Qui ne sont jamais arrivés. Il y avait du mobilier, il y avait des tapis, etc. qui ne sont jamais arrivés. Et mon père a fait une enquête après la fin de la guerre mondiale. Il a engagé des détectives, et puis je l'ai trouvé. Ну, это действительно так. Мой отец был коллекционером картин русских артистов Малевича, Кандинский, да, Кандинский, других. И когда они переезжали, да, было 2 грузовика, один приехал, другой нет. И в нем как раз были картины, мебель, ковры, которые не были найдены. Отец писал разные запросы, анкеты, но так и не удалось. Je crois qu'il y avait environ une quarantaine de tableaux de Malevich qui étaient là. Il a essayé de faire une recherche aussi par les ventes aux enchères, pour essayer de retrouver, mais c'est des tableaux qui ont totalement disparu du marché. Ou alors qui sont dans des collectionneurs privés qu'on ne connaît pas. Пытались потом исследовать рынки, может быть, где какие-нибудь продавцы, торговцы продавали эти картины, но нет, они исчезли так, что их вообще было не видно. Может быть, они у каких-нибудь частных коллекционеров, где-то, которых мы не знаем и не видели. Et justement, dans cette période, il y a eu beaucoup de tableaux qui ont disparu dans cette Seconde Guerre mondiale, qui ont terminé ce temps. Ну, вообще, в этот период Второй мировой войны очень много произведений искусства было потеряно. Oui, comme on a découvert l'année passée, ou il y a 2 ans, ce collectionneur à Vienne qui avait une très grosse collection de tableaux que son père avait achetés à des juifs et à des non-juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis il avait caché ça dans son appartement. Et puis c'est par hasard qu'un journal a découvert ça, le Bild en Allemagne, qui avait cette collection importante. Mais il n'y avait aucun tableau de mon père.
Ну, вот была известная история 2 года назад. Один житель Вены нашел коллекцию у этого немца в Германии, ту коллекцию, которую во время Второй мировой войны также до этого собирал его отец, и она была утеряна. И вот случайно, наверное, был все-таки случай, он нашел ее в Германии, но ни одна из наших картин не была найдена. Понятно. А рассказывал ли отец Юрия о России? Знакомил ли, может быть, с традициями, с нашими, с культурой? Семью свою, супругу Юрия маленького, не знаю, один в семье, не один. В общем, рассказывали о России. Какие были ассоциации о России, когда вот Юрий приехал сюда? До et после. Et est-ce que votre père a parlé de quelques traditions russes, de quelques coutumes de notre peuple? Non, pas au bout. J'ai pas appris le russe non plus. Ну, и нет, и русский язык я тоже не Il учила. voulait totalement effacer son passé, vu que toute sa famille a été ou disparue ou assassinée par le système politique à l'époque. Et même si moi-même, comme adolescent, je lui ai souvent posé des questions, les seules traditions qu'on avait à la maison, c'était disons, sur le plan gastronomique. Ma mère devait apprendre les plats gastronomiques russes. Alors il y avait à Noël le gâteau russe, à Pâques il y avait cette pyramide, je ne sais pas comment elle s'appelle. Et puis ça veut dire qu'il y a eu des traditions, mais qui sont restées seulement sur le plan gastronomique. Et puis à la fin de l'année, on buvait de l'avocat, puis on cassait les Пирожки, борщ. Mais ça restait seulement sur l'aspect gastronomique, parce que mon père avait quand même un petit penchant du côté de la Russie, mais sur le point de vue gastronomique. Мой отец хотел стереть все вот это вот свое прошлое русское, так что просто под запретом и изучения языка, особенно я, когда стал подростком, я же задавала вопросы, и только лишь в гастрономическом плане оставались какие-то приготовления каких-то блюд. Моя мама должна была изучить российскую гастрономию. И да, на Пасху у нас была вот эта пирамидка, но я так понимаю, куличи, да? Дома царская, еще царских времен книга есть на русском языке, осталась по кулинарии. Единственная книга на русском языке по кулинарии. Et mon père disait toujours, il ne faut pas qu'une personne de notre famille aille dans les pays de l'Est, parce qu'on était non grata en Russie, dans tous les pays de l'Est. Il dit, il ne faut jamais que tu ailles dans un pays de l'Est, tu risques de te faire kidnapper. Et c'est pour ça que je ne suis jamais allé dans les pays de l'Est, sauf en Yougoslavie, à l'époque, la Yougoslavie. Parce que j'étais invité dans des festivals et en Hongrie, et mon père déjà disait attention. И отец всегда говорил быть внимательным, и не надо ездить в восточные страны. И, конечно, потом, в течение времени, я была в Югославии, например, по приглашению на фестиваль. Но даже так всегда нужно было быть внимательным. И он это объяснял, что с этим связано неприятное прошлое. Et surtout en Russie, où on était non grata. И в России он говорил также, что ты будешь здесь как персона нон грата, да? Et le hasard de la vie, après j'ai rencontré Marina, et puis j'ai dit il faut vraiment qu'une fois que j'aille en Russie voir quand même les racines de mes ancêtres. И вот потом у меня случай подарил встречу с Мариной, благодаря которой я приехала в Россию. C'est elle qui est responsable pour que je suis ici. Она сейчас является таким ответственным человеком за мое пребывание здесь. А когда это было? Когда первый визит состоялся? C'était quand vous avez visité la Russie pour la première fois? Pardon, la première fois, c'était l'été passé. L'été passé, прошлое лето. Впервые в России. 2015? Сейчас второй визит. Вот июль месяц мы были в Петербурге, целый месяц. Et j'ai très longtemps hésité parce que j'avais toujours ce frein. А сейчас, да, de mon сейчас père. здесь мы брали Il ne впервые. faut surtout pas aller en Russie parce que le nom de famille est sur liste rouge, je
quoi. Et c'était très difficile que je prenne la décision de venir à Saint-Pétersbourg, parce que j'avais toujours ce frein. Et j'en parlais avec moi, je sais pas, moi j'avais assez peur d'y aller, puis après, bon, il faut une fois prendre des décisions. Я очень долго не решался, даже вот такое страшно-страдательское чувство испытывал, чтобы поехать в Россию, и все-таки потом, когда мы разговаривали с Мариной, я решил, что понял, что надо принять решение. И решение давалось очень тяжело. А визит был какой-то рабочий или это просто было путешествие? Или с какой-то выставкой приехал, на какое-то мероприятие? Что за повод был? Или просто вот в отпуск приехал? C'était une visite de travail en été ou c'était pour reposer? Pleasure of life. Non, mais c'est, disons, ce que nous, Européens, pensons de la Russie et quand on est sur place, c'est deux mondes totalement différents. Ça veut dire, tout ce que j'ai entendu avant mon départ en Suisse de mes amis, même russes, qui me disaient des atrocités, je ne veux pas rentrer dans les détails, et quand on est sur place, c'est le paradis. Quand je suis parti de Saint-Pétersbourg, je faisais que de la publicité pour cette ville, j'ai dit il faut y aller, il y a des choses, les gens sont hyper sympathiques, la ville est très belle. Je suis revenu en Suisse qu'avec des idées positives et je disais à mes amis qui me disaient des atrocités, vous êtes totalement trompés, c'est pas du tout ça. И я думаю, что для всех нас, европейцев, всегда, когда ты читаешь, знакомишься на расстоянии с Россией, у тебя складывается одно впечатление. Когда ты приезжаешь сюда, оно полностью другое. Также мои друзья там в Швейцарии перед моим отъездом рассказывали кучу неприятных вещей об этой стране, все ее недостатки выкладывали, какие могли там назвать. И когда я приехал в Санкт-Петербург, раньше я увидел только по рекламе, а сейчас, увидев этот красивый город, прослушав там красивую музыку, два совершенно разных впечатления. Потом, когда я вернулся к моим друзьям, которые говорили все неприятности о стране, я сказал, что вы ошибались. Quand j'étais à Saint-Pétersbourg, je pensais que j'étais comme à New York ou à Sydney ou comme ça. Quand je regardais le peuple, il ressemblait aussi bien à des gens de New York qu'à Sydney ou à Buenos Aires, n'importe où. Il n'y avait pas de différence. На людей. Для меня, что я в Нью-Йорке или в другом городе мира, так и в Санкт-Петербурге, такие же люди, ничего сверхразличного в них нет. L'habillement était le même, la couleur des cheveux rose ou vert ou bleu était le même qu'à New York. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune différence. Et même avec le boycott politique des Européens avec l'Ukraine, quand j'allais dans les magasins, c'était rempli de produits européens, etc. Il ne faut jamais écouter des politiciens. Ну и даже их одежда такая же, как в том же Нью-Йорке. Цвет волос, например, розовый, тоже точно такой же, как в Нью-Йорке. И когда политики нам говорили о бойкоте Европой России, когда я зашел в магазин и увидел множество европейских продуктов, я понял, что не надо слушать политиков. Mais quand on va dans les supermarchés à Екатеринбург, c'est rempli de produits européens. Но также в Екатеринбурге, когда мы заходим в супермаркет, мы тоже видим очень много европейских продуктов. Пассаж сравнила с нью-йоркским магазином. Да? Да. Говорит, нет, это точно такой же магазин. А в Екатеринбурге тоже хотела бы уточнить, просто визит, либо выйти на регион этот, либо тут там знакомые есть. Почему вы там, в прошлом году Петербург, в этом году Екатеринбург? Какая логика посещения городов России? Et alors, Екатеринбург, c'est pourquoi l'été c'était Saint-Pétersbourg, maintenant Екатеринбурg. Parce que Marina, les parents de Marina habitent Asbest. Et puis après, elle voulait me faire visiter Екатеринбург, qui est la seconde, qui copie Saint-Pétersbourg. Екатеринбург, который копирует Санкт-Петербург. Да. Я не была в Питере, я не знаю. Интересное замечание. Oui, c'est lui la copie pour eux. Non, mais c'est Marina qui m'a raconté.
Марина говорила, что копирует. Disons, parce que à Saint-Pétersbourg, on allait beaucoup au Mariinsky pour voir du théâtre, et l'opéra, etc. Et ici, quand j'ai vu, ça ressemblait beaucoup au Mariinsky, le théâtre. Церквей много сейчас стало здесь. Последний здесь работала на скорой помощи. 6 лет назад церквей было меньше, сейчас смотрю, что как грибы появились. Я думаю, ну точно как это Петербург копирует, там много церквей. Единственное, что здесь модерн, а там все эпохи еще 19 века, 17. Bon, mais l'architecture, c'est magnifique. On comprend pourquoi Saint-Pétersbourg, qui a eu tellement d'artistes qui ont vécu dans cette ville, par cette richesse scénographique de cette ville, et les bâtiments sont très bien restaurés, etc. Il y a des façades extraordinaires. C'est une très très belle ville. Je vais sûrement retourner dans cette ville. Très belle. Я ему предупредила, что Петербург это тебе не, вернее, Екатеринбург это тебе не Петербург. Здесь, говорю, люди рабочие, в основном живут и закаленные. Но в село этого, что здесь более такие люди не так будут улыбаться тебе, как в Петербурге на каждом шагу. Elle a dit, sur le peuple d'Ekaterinbourg, ce sont les travailleurs ici, et peut-être un peu de sourire que vous pourrez rencontrer. Et à Saint-Pétersbourg. Да, и говорил про архитектуру еще, да, что все-таки здесь все замечательно и красиво, и вот эти стили, и то, что строится еще, и понравился, в общем, город. C'est une super ville. Super, да, super. Super ville, point de vue théâtre, musée, etc. C'est exceptionnel. По алкоголикам, думал, тут много алкоголиков и медведи ходят сначала по улицам. Я говорю, ну и что, есть алкоголики? Нет, не встретила. Какой момент в жизни был поворотным, и что вы решили творчество, это ваш путь, вы будете заниматься творчеством, ни в медицину не пойдете, ни в космонавтику и так далее? Et quelle étape de votre vie est devenue décisive pour vous quand vous avez décidé que vous allez dans l'art, mais pas dans la médecine et pas dans les autres domaines? Alors mon père voulait absolument pas que je devienne artiste, parce qu'il savait que c'était ancienne éducation, alors il faut suivre ce que le père dit. Et je me suis battu pour dire que je voulais faire de l'art, c'est-à-dire que déjà comme adolescent, je peignais beaucoup. Et puis des amis de mes parents disaient ça sera un artiste, ça ne sera pas ni un banquier, ni un médecin, etc. Et c'était un conflit entre mon père et moi-même, que j'avais décidé d'aller dans l'art et pas parce que lui était dans l'industrie, je ne voulais pas suivre son chemin. Et puis, alors il y a eu un conflit assez important entre mon père et moi-même sur le sujet. Puis quand je prends une décision, je la suis. C'est-à-dire, il n'y avait pas une autre possibilité, même s'il a essayé de me glisser en me proposant des choses intéressantes sur le plan financier, mais je préférerais aller dans l'art parce que ça m'amenait beaucoup plus que d'être banquier. La banque aurait fait faillite, l'industrie aurait fait faillite. Мой отец не хотел, чтобы я был художником, но я, когда был подростком, уже рисовала и понимала, что я хочу заниматься тем, что я делаю уже сейчас. Друзья семьи, когда были у нас, они тоже говорили, что он будет художником, он не будет ни медиком, ни банкиром, ни промышленником. И, конечно, потом в результате, когда я понимал, куда я пойду, возник очень серьезный конфликт с отцом, который говорил, что в финансовом плане все-таки он сам промышленник и стоило. Но я рассуждала так, что любой банк может потерпеть крах, и любая промышленная компания может тоже закончить свое существование, а я вот пошел как-то в искусство. И решил то, что я решил. Ce qui est étonnant dans ma famille, c'était une famille très intellectuelle. On avait beaucoup d'artistes qui venaient, on avait des décorateurs de théâtre,
J'avais un oncle qui avait fait tous les décors, les costumes pour les ballets russes avec Nureyev, etc. Ça veut dire qu'on avait un noyau quand même intellectuel très intéressant, aussi bien sur la musique que sur le point de vue de l'art en général, vu qu'il était collectionneur d'art aussi, qu'il était bloqué sur ce sujet. Et là, il y a eu une rupture très importante entre mon père et moi, parce qu'il me disait, si tu pars dans l'art, il n'y aura aucun soutien financier. И наша интеллектуальная семья, конечно, очень часто принимала вот таких людей искусства, те, которые работали в театрах, художников и постановщиков балета, как Нуреев, например. Костяк? И Нуреев в квартире родителей. У него большой особняк от собой. Это шикарно. Вот, и все вот это тоже, конечно, влияло на мое решение, но в результате это привело к разрыву с отцом, когда он сказал, что если ты все-таки идешь туда, то никакой финансовой поддержки ты не получаешь. Вот таким образом я и пришел к боди-арту. Все. Логическая цепочка, пазл сложился. On a fait le puzzle. Parce que le body art a permis mon financement de l'école des beaux-arts. Да, боди-арт мне позволил заработать денег и оплатить мое обучение. Et puis pour rentrer à l'école des beaux-arts à Paris, c'était très sévère parce que sur 80 élèves, il prenait seulement 8-9 personnes. Ну, отбор в школу искусств в Париже очень строгий. Из 24 поступающих отбирали только 8. Mais entre-temps, j'ai voyagé beaucoup et puis j'étudiais pas mal. Ну, все-таки я много путешествовал, еще научился, тем не менее, хорошо, неплохо. И когда произошло знакомство с оп-артом? Et quand vous avez pris connaissance avec Quand je suis rentré dans l'op-art, en premier j'ai étudié à Paris aux Beaux-Arts. Après je suis retourné à Lausanne où j'ai suivi une autre école de Beaux-Arts spécialisée dans la sculpture et le dessin de mode aussi. Et de là après j'ai gagné un prix en gravure où j'ai travaillé dans un centre de la gravure où je faisais des affiches quand les Russes ont envahi Prague dans les années 50, je faisais des affiches contre les Russes. Et puis j'ai travaillé comme assistant avec différents artistes suisses à Zurich. Et puis de là, j'ai pu obtenir une bourse en Suède pour poursuivre mes études, surtout dans les... J'étais pas très sûr quand je suis allé en Suède, où je voulais aller apprendre le verre, souffler le verre, ou le monde textile. Et puis j'ai fait pile ou face, puis c'est tombé face, alors je suis allé dans le textile. Ну, начала знакомство еще при обучении в Париже, да, в этой школе искусств. Потом я переехала в Лозанну, где также в таком же высшем заведении, да, в школе искусств, продолжал работать в этом направлении тоже. Затем я выиграл приз-конкурс и оказался в галерее гравюры, где долго проработал, даже писал афиши. В то время, когда русские захватили Прагу, les Russes ont envahi la Prague quand? C'était les années 50. 66. 66. По-моему, 66 или 58, что-то там, они их много захватывали. И тогда я рисовал афиши против русских. Ну, а затем решил поехать в Швецию, и там был выбор, или пойти учиться, как стекло дуть, или как с текстилем работать. Ну, я кинул там орел-решку, да, например, также и опа, и все, тогда иду в текстиль. Après, je suis allé en Suède, mais entre-temps, à Lausanne, il y avait une exposition importante qui s'appelait Expo 64,
où j'avais connu Tinguely, c'est un sculpteur suisse d'art cinétique. On est resté amis jusqu'à la fin de sa vie parce qu'après il a vécu avec Nikit Saint-Phal. Et puis quand je suis parti en Suède, je suis allé là dans une académie d'art qui appartenait à une université. Et dans le musée d'art moderne, la Kunsthalle de Göteborg, il y avait une exposition qui s'appelait à l'époque l'art cinétique. C'était trois Sud-Américains, Jésus Soto, Cruz Diaz, Julio Leparc, qui exposaient à la Kunsthalle. Et quand je suis rentré, parce que quand j'étais en Suède, je ne savais pas si j'allais dans l'abstrait ou le surréalisme ou un autre style d'art, mais ça m'a tellement fasciné que je vais faire ça toute ma vie. И еще до отъезда в Швецию, когда я был в Лозанне, я принимал участие в выставке Экспо 64. Экспо 64, где увидел известных артистов. Et quel artiste vous avez vu à Lausanne? Jean Tinguely. Tinguely, c'est un artiste qui travaille dans l'art cinétique et qui était ami, lié ensemble avec Nikit Saint-Phal. И Никит Сен-Фаль, его был близкий друг, они работали вместе и работали в сфере кинетического искусства. И потом, когда я был в Швеции, в Гетеборге, да, посетил выставку, где были представлены американские артисты и южноамериканские причем. И leur nom peut-être. Jésus Soto. Jésus или Иисус, может быть. Jésus Soto, Cruz Diaz. C'est des Vénézuéliens. Jésus Soto, Cruz Diaz, c'est des Vénézuéliens. Julio Leparc. Leparc, c'est un Argentin. Аргентинец, он из Буэнос-Айреса. И тогда я был покорен вот этим вот искусством оп-арта, но еще не знал, куда я пойду, в сюрреализм или в другое направление, но понимал, что меня это покорило на всю жизнь. Et là, c'était au vernissage, j'étais arrivé, je dis, ça, je vais faire ça toute ma vie. Je suis allé vers les artistes et je leur ai dit, combien de temps vous restez à Göteborg? Ils ont dit 10 jours. Est-ce qu'en 10 jours, vous pouvez m'apprendre le part? Mais ça s'appelait à l'époque l'art cinétique. Puis ils ont dit oui, alors j'ai dit, vous pouvez habiter chez moi, vous pouvez manger chez moi. Si vous avez besoin des femmes, je vous organise ça. Et en 10 jours, vous pouvez m'apprendre. Ils ont dit oui. Voilà. И потом я, получается, был на вернисаже, да, посмотрел, понял, что все это мое на всю жизнь. Я пошел к этим артистам и сказал, что спросил, сколько вы здесь хотите находиться. Они сказали, что 10 дней. Тогда я попросил их научить меня этому ремеслу за 10 дней. Тогда это называлось еще кинетическое искусство, то есть не упарт. И им сказал, что вы можете жить у меня, я вас буду кормить, если вам нужны женщины, я вам их организую. Ну, в общем, все было для того, чтобы я смог быстро овладеть техниками. Таким образом я нырнул, скользнул в опарт. Ну, буквально у первоисточников, да, учился, у тех людей, основоположников. Alors, c'était, on peut dire, les fondateurs qui vous ont... C'est les Sud-Américains qui ont fondé l'opart. Les trois artistes que j'ai dit. Mais on essaye au travers des encyclopédies qui existent un peu dans le monde entier, si on va aussi sur Internet, on parle souvent de Vasarely, qui est un artiste hongrois d'art cinétique. Pour moi, il est très froid, très glacial dans ce qu'il fait. Pour moi, c'est pas tellement de l'opart. Ce que les Sud-Américains ont fait, pour moi, ça se rapproche beaucoup plus de l'opart. Et on parlait aussi beaucoup dans les sculptures de Calder. Calder, c'est un sculpteur américain. Mais ses œuvres sont plutôt cinétiques que de l'art.
Ну да, все-таки я бы сказала, что это как раз эти три южноамериканцы сделали основу, дали жизнь этому искусству. Хотя, если смотреть в источниках, то называют, например, художника, как артиста Вассарелли, венгер он, по-моему, который работает как бы в этом стиле, но у него все такое вот холодное, ледяное. Я бы сказала, что это больше Вассарелли, c'est un artiste hongrois, c'est très glacial, c'est la même couleur que ça. Вот такой примерно у него такие цвета. Et pour vous, c'est pas op art, c'est quoi? C'est plutôt pour moi de l'art géométrique. Больше для меня это что геометрическое какое-то искусство. Mais les encyclopédies sont pas toujours de mon avis. Но энциклопедии никогда с моим мнением не соглашаются, поэтому они вот его цитируют. Et le deuxième artiste? Calder, Alexandre Calder. C'est un sculpteur américain qui fait des très grands mobiles. Il est des grands mobiles, mais ça rentre plutôt comme dans l'art de Tinguely, plutôt dans l'art cinétique. C'est des pièces métalliques. Это американский скульптор, который создает такие больших объемах произведения из металла, с чего-то еще. Но я бы тоже сказала, что это оп-арт, это больше вот какое-то кинетическое уже тогда искусство. Calder avait, à l'époque, dans les années 70, il y avait une ligne d'aviation qui s'appelait Braniff, qui n'existe plus maintenant. Et il avait peint tous les avions dans différentes couleurs, dans différentes formes cinétiques, qui volaient. Quand on arrivait sur les aéroports aux États-Unis, on voyait toujours ces avions magnifiques de Calder, c'était très beau à voir. И Кальдер в свое время, где-то 70-е годы, у него были самолеты, которые c'était la compagnie Braniff. Компания Браниф, ну сейчас такой не существует, и все свои самолеты он раскрашивал разными такими кинетическими формами и элементами, и люди, когда приезжали в аэропорт, замечали и восхищались необычностью вот этих вот. Chaque avion était différent. Каждый самолет был отличный от других. Quand on arrivait sur les aéroports à New York ou à Los Angeles, on voyait toujours ces avions, c'était super. И когда приезжали в аэропорт Лос-Анджелеса, других американских городов, и видели какой-то из этих самолетов, они всегда были супер. Расскажите о ваших исследованиях в области оптических иллюзий, которые вы проводите на базе медицинского университета в Лозанне и лаборатории нейрофизиологии. О каких уже результатах мы можем сейчас говорить? Est-ce que vous pouvez parler de quelques résultats ou conclusions sur vos recherches dans le domaine de l'illusion optique que vous faites dans l'université de médecine à Lausanne? Alors, je vais juste un peu avant d'arriver à ce thème, si Juliana est d'accord, je vais un peu expliquer ce que c'est l'OP-ART. Еще, si elle est d'accord. Если вы согласны, прежде чем ответить на этот вопрос, я хотела бы объяснить, что такое оп-арт. Конечно, конечно. Я только за. Alors, l'OP-ART est basé sur des formes géométriques. L'OP-ART est un art entièrement mathématique. Ça veut dire, dans un tableau, on a des répétitions de plusieurs formes géométriques qui ont lieu, et en les assemblant et en calculant mathématiquement leurs formes et leurs dimensions, on arrive dans des illusions optiques. Voilà, après vous montrer sur mon iPad, parce que Marina va avoir l'écran. Et ça veut dire que c'est basé sur la géométrie et la mathématique. Искусство оп-арт основывается на геометрических понятиях. Это полностью математическое искусство. Тогда, когда все линии, все фигуры, которые представляются на работе, полностью высчитаны так, чтобы произвести какой-то эффект. Ça veut dire par la répétition de formes géométriques, on arrive à créer dans le tableau des illusions. Par tableau, on peut avoir 40-50 illusions optiques. И используя повторяемость геометрических форм фигур на материале, да, можно сделать несколько оптических иллюзий до jusqu'à combien? 40, 50, 50, 40, 50 и может быть даже больше
вот этих вот иллюзий можно выполнить на одной работе. Le part joue aussi un très grand rôle sur le cerveau. И очень большое влияние оказывает опарт на мозг. Parce que le cerveau, sur certaines œuvres de pop art, le cerveau peut saturer. Ça veut dire que le cerveau, en voyant toutes ces formes géométriques répétitives, transforme les formes géométriques dans autre chose. Parce que le cerveau est bloqué dans un certain sens, il est saturé. И таким образом мозг, принимая вот это искусство опарт, работу в этом стиле, может быть блокированным или как-то повернутым, потому что, воспринимая то, что дает эта работа, мозг трансформирует вот эти все понятия, то, что он видит, и формирует другую картинку, другой рисунок. Le cerveau peut aussi transformer la couleur dans autre chose. Il peut transformer un rouge en bleu, il peut transformer un noir en jaune, en vert, en rouge, mais dans des couleurs très vives. C'est-à-dire que le cerveau bloque sur un certain sens. Et c'est un art qui n'est pas statique, c'est un art qui est toujours en mouvement. И таким образом мозг в каком-то смысле оказывается блокированным. Он даже может цвета трансформировать, например, синий в красный, или нуар en autre couleur. Oui, un noir peut devenir bleu comme ça, черный может ou peut devenir восприняться jaune comme ça, как ou синий, peut желтый devenir вот rose такой, comme или ça. розовый вот такой. Ça dépend des cerveaux. Это зависит от самого мозга. То есть у всех по-разному. У меня можно так увидеть, ваш так Chaque увидеть. perception est différente. Totalement différent. Полностью. Et ça veut dire qu'il peut créer des œuvres en 3-4 dimensions, mais c'est le cerveau qui les transforme. Et vu que le art n'est pas statique, c'est un art qui est en mouvement, ça déstabilise beaucoup le cerveau des gens. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne pourraient pas avoir une œuvre pop art chez eux, parce que quand ils la regardent, elle se met en mouvement tout de suite. Et ça déstabilise beaucoup les personnes. И мозг, получается, дестабилизируется, то есть это человек теряет, да, равновесие, и поэтому некоторые люди не хотят даже видеть у себя дома, например, произведения в этом стиле. И эти произведения могут быть или в 3D измерении, в 4D измерении, причем это, получается, мозгу решать и воспринимать вот то, что представлено. Формы, в каком измерении. Ça veut dire qu'une forme carrée peut être transformée par le cerveau en cercle ou dans une autre forme géométrique. C'est pour ça que je reviens après au cerveau. J'ai fait une fois une installation dans un musée où les lignes étaient seulement noires et blancs. Que des lignes noires et blanches avec des éléments en plexiglas que je peux après montrer sur l'IPAD. Et les personnes qui rentraient, le cerveau est entièrement saturé et transformaient la ligne noire en rose mais très fluo et la ligne jaune en vert fluo. Et ça restait pour certains cerveaux 5, 10, 15 secondes. Pour d'autres personnes, c'était encore plus terrible. Ça veut dire que pour eux, il n'y avait pas de sol, il y avait un gouffre, un trou sans fin. Et les personnes n'osaient pas rentrer dedans parce qu'ils avaient peur de tomber. Я могу показать одну работу, она выполнена всего-то лишь из линий, чередующихся черных и белых, но разный мозг может воспринимать по-разному. Например, одни видят черный цвет, мозг воспринимает и трансформирует в розовый, а белый чуть-чуть посветлее. И для других сформировывается чувство, что как будто перед ними оказывается дыра, а пола нет, и не решаются сделать шаг вперед. Ça veut dire que les gens se tenaient et avaient peur de tomber dedans, même s'il y avait des personnes qui marchaient dans la salle. Pour eux, ils flottaient dans l'espace. Alors, c'est pour ça qu'il y a des réactions très violentes qui ont lieu avec le art. Et quand il y a des expositions dans des musées, c'est toujours marqué à l'entrée, personne hypersensible, c'est pas conseillé parce que ça peut créer des problèmes.
И люди, которые воображали дыру перед собой, они не решались, даже не собирались и боялись сделать шаг, хотя другие люди проходили перед ними, для них они как будто бы плыли по воздуху. Таким образом, можно сказать, что для некоторых людей гиперчувствительных, сверхчувствительных, такое искусство вообще запрещено, потому что может оказать очень опасное влияние. Par exemple, au Venezuela, on m'a demandé de peindre la façade d'un immeuble et on ne pouvait pas le faire où il y avait des voitures, ça aurait pu créer des accidents. Et on l'a fait dans une zone piétonne, et même en observant des cyclistes, les cyclistes descendaient du vélo parce qu'ils perdaient le vertige du vélo. Parce que les réactions des lignes, comment on les place, si on se trompe dans le calcul mathématique de quelques millimètres, on perd l'illusion. Si on le calcule bien, on reste dans l'illusion. И как-то в Венесуэле попросили меня расписать одно здание в этом стиле, и его нельзя было расписывать там, где ездят машины, потому что спровоцированы были бы аварии. Поэтому решили его сделать в пешеходной зоне. Но там же ездят велосипедисты, и велосипедисты, если они сами не смогут за несколько секунд сделать математические какие-то исчисления, которые уберут эту иллюзию, они едут спокойно, нормально. Другие же, они теряют управление велосипедом и падают. Quand je vivais en Suède, il y avait une clinique psychiatrique qui m'avait demandé de faire un mur. J'ai refusé parce que je ne savais pas la réaction que ça allait faire sur des malades psychiques. Когда жил в Швеции, меня пригласила психиатрическая больница и предложили расписать тоже вот в этом стиле, но я отказался, потому что не могу гарантировать положительное влияние для психических больных. Alors quand je fais mes recherches dans leur part, j'essaie d'aller à l'extrême, jusqu'où je peux transformer le cerveau de mon visiteur. Et, justement, l'année passée, il y a une année, ça faisait très longtemps que je cherchais cette formule mathématique pour arriver au travers de l'opare dans la 4e dimension. Je sais pas, un soir vers 3h du matin, j'ai trouvé la solution. И всегда, когда я начинаю работать в этом стиле, я сначала просчитываю предел, до которого я могу дойти, чтобы как не навредить. И один раз высчитывал, делал такие исчисления математически очень долго, до 3 часов ночи я искала выход и решение, и наконец-то его нашел. Alors maintenant je reviens au cerveau. Ладно, к мозгу тогда вернемся. С какими, напомню вопрос, с какими результатами можно читателей познакомить? Что изучается там и что уже известно? La question était quel est le résultat peut-être que vous pouvez présenter au lecteur. Alors justement, ce problème du cerveau me troublait déjà depuis que je fais de l'art optique. Hein, parce qu'il y a des cerveaux dans le milieu de mes collectionneurs, parce que je me suis fait des collectionneurs maintenant. Les collectionneurs, c'est une petite partie du monde qui collectionne l'art optique, parce que vu que c'est toujours en mouvement, ça déstabilise beaucoup les gens. Et j'ai vu dans beaucoup de personnes qu'il y avait des personnes qui m'appelaient après avoir vu mon opare, peut-être quelques heures après, ils me disaient « Ah, j'ai ces migraines, ah !» Puis j'ai dit « Mais reviens, on va voir si c'est des migraines. » Et la personne, c'était un médecin justement, est venu 3 fois chez moi. 3 fois qu'il est parti chez moi, il avait des migraines. Il y a d'autres personnes qui peuvent avoir des vertiges, qui peuvent avoir un déséquilibre total du corps en voyant ces tableaux en mouvement. D'autres personnes peuvent avoir des hallucinations. D'autres personnes peuvent avoir un manque de sommeil. Il y a d'autres personnes aussi qui ont des douleurs ici tout d'un coup. J'ai un ami qui a des douleurs au plexus solaire. Ça dure 3 jours. Puis il me dit je ne viens plus chez toi. Et tous ces phénomènes existent parce qu'il y a d'autres chercheurs dans le monde. Il y a un chercheur en France dans une université qui fait une recherche migraine et opare. Ça veut dire cet art peut déstabiliser
ou avoir aucun effet sur le cerveau. Après, je continue. И еще вот раньше говорил, я пару раз, может, я еще не успела, что это искусство всегда это движение представляет собой не состояние. Вот. Ну и начал отвечать на вопрос, что всегда, когда занимался опартом, всегда волновал вопрос мозга и его работы. И поскольку сейчас работаю с несколькими коллекционерами, это вообще небольшая группа людей на весь мир, и тем более тех, которые коллекционируют оп-арт. И иногда ко мне, когда приходит один, да, а потом уходит от меня, он звонит мне через несколько часов и говорит: ой, у меня мигрень. И даже пришлось приехать и посмотреть, на самом деле это мигрень, как мигрень, или это что-то вот еще. Вот. Ну и потом, после вот таких вот визитов, у одного постоянно была мигрень. Другие люди, когда они уходили от меня, была потеря сна, что-то тут болело. Потом проблема была с сосудами. Так, sommeil, vertige. Alors, migraine. Vertige, hallucination, галлюцинации также были, des douleurs au plexus solaire, здесь вот боль, peut voir des dédoublements. C'est une maladie psychologique où la personne, au lieu de voir une œuvre, elle voit la même œuvre 10 fois, 15 fois par terre, etc. Восприятие, когда психологическая такая вот особенность, когда человек вместо одного объекта видит его вдвойне, втройне и 10 раз одинаковое. C'est très déconseillé aux personnes qui ont des pacemakers, parce que le cœur commence à battre à une vitesse. Des personnes hypersensibles au cœur, c'est déconseillé. И в результате людям, у которых больное сердце или очень чувствительные, вообще не советуется смотреть такие предметы искусства. И, естественно, проходит исследование, которое так и называется во Франции, например, мигрень и оп-арт, где ведутся уже некоторые годы. Alors, il y a 2 ans, il y a un hôpital qui voulait faire une exposition de mon opart. J'ai dit, moi, je ne prends pas la responsabilité avec tous les malades qui circulent dans l'hôpital. Et s'il y a des œuvres partent, il faut mettre une ambulance dans le hall et vous aurez des malades supplémentaires. Et après, j'ai dit que moi, je ne prenais pas la responsabilité, que le contrat devait faire avec mon avocat, il y avait trop de risques. Et après, ils ont annulé l'exposition, parce que c'était trop dangereux. И одна больница, госпиталь хотели сделать выставку для своих больных, которые ходят у них там по коридорам, мою выставку вот этого ОПА. Но я им сказала, что я на себя ответственность брать не буду, потому что у вас будут такие люди, которым придется вызывать скорую сразу после того, как они увидят работу. И если все-таки вы настаиваете, пожалуйста, подписывайте соглашение с моим адвокатом, что на мне ответственности не лишать не будут. Но в результате они, подумав, отказались от этой выставки. Alors justement, tous ces problèmes avec ces personnes qui avaient, etc., ça m'a beaucoup travaillé. Et j'ai dit que ça serait intéressant de faire une recherche scientifique sur le sujet. Ça faisait 15-20 ans que j'avais déjà ça en tête. Alors il fallait trouver l'hôpital, il fallait trouver des chercheurs en neurosciences qui étaient intéressés au projet. Et puis il fallait trouver un IRM d'une nouvelle génération qui travaille qu'avec des aimants pour pouvoir faire cette recherche. J'ai mis 4-5 ans ou plus pour trouver l'hôpital qui était d'accord, trouver le chercheur qui était d'accord. Et après j'ai trouvé ça à Lausanne, à l'hôpital universitaire de Lausanne, où justement à mon retour, je retourne le 4 février en Suisse, où on va démarrer la recherche pour comprendre pourquoi le cerveau a de telles réactions sur le cerveau, pourquoi certains cerveaux réagissent, pourquoi d'autres cerveaux ne réagissent pas.
sur le parc. Et alors, aujourd'hui, les recherches... Maintenant, je suis en Russie, alors c'est bloqué. И чтобы начать вот такие исследования, поскольку ко мне приходили люди, и нужно было понять, почему это так, пришлось потратить много лет, чтобы найти больницу, да, госпиталь, который будет согласен проводить эти вот исследования. В результате в Лозанне я нашел 3-4 года искал при университете госпиталь согласен. Нужно было найти исследователя, который готов этим заниматься. Нужно было обеспечить его современными инструментами, которые позволят это сделать. И поэтому было на все эти поиски потрачено достаточно большое время. 4 февраля я возвращаюсь в Швейцарию, и тогда мы начнем эти исследования. Я тогда уточнила, то есть часто они не ведутся, получается. Я же в России, поэтому... Все, то есть какая-то подготовительная работа была. Franchement, à Lausanne, c'est le professeur Bogdan Dragonsky, un Bulgare qui est responsable de cette recherche. Sur le cerveau. Et on a déjà fait quelques personnes, parce que c'est très compliqué sur le monde scientifique que je ne connaissais pas du tout, parce que tout est très lent pour mettre en avant une recherche. Et on a déjà testé 3-4 personnes pour voir la réaction du temps. Avec l'IRM, c'est très compliqué, il y a des réglages à faire. J'ai créé des œuvres d'art spécialement pour cette recherche. Et puis, justement à mon retour, on va commencer, il y a environ une quarantaine de personnes qui sont inscrites, dont la moitié hypersensible, l'autre moitié pas sensible. On pourra parler de ça fin de l'année prochaine. Ça. La télévision suisse, le téléjournal va faire aussi un reportage là-dessus. И это профессор Богдан Драгонский, или Bulgare. Он болгарин, который исследователь, который возглавляет вот этот вот проект. И он уже нашел себе еще 4 помощников. Также еще нужно ведь людей найти, которые будут исследования проходить. И будет примерно 40, половина сверхчувствительные, половина не чувствительные. И их уже опросили, там, слегка протестировали, но уже по моему возвращению с участием журналь C'est la télévision suisse française qui va faire un reportage. Télévision буду делать репортаж. Oui, bien sûr. Et justement là, on va essayer de mieux comprendre pourquoi le cerveau réagit sur certaines œuvres. Pourquoi pas, etc. C'est-à-dire, c'est un travail très scientifique parce que, par exemple, la personne est mise dans l'IRM 30 minutes, après elle reçoit à la fin un questionnaire avec les mêmes œuvres d'art, parce que le questionnaire parfois papier et ce que la personne voit dans l'IRM, on a vu qu'il y a des différences. Et après, la personne reçoit un autre document où il y a justement tous ces symptômes, vertige, hallucination, etc., pour que la personne puisse écrire, parce que souvent, les symptômes, migraines, etc., ne viennent pas tout de suite, ils viennent une demi-heure ou 1 heure ou 2 heures après, ou alors tout de suite, mais ça dépend du cerveau de chaque personne. Ну и это будут научные действительно исследования, которые, еще говорил, что я, конечно, в этом в деталях не понимаю, но это всегда длится очень долго, этот процесс, в принципе, да, договоренности даже. Ну а здесь людям, когда будут проводиться исследования, будут предоставлены, да, смотреть какие-то работы, то есть на это время, потом им предложат заполнить опросник, а не каждый, может быть, сначала сможет прочитать, а потом будет заполняться документ, было ли что-то типа мигрени, галлюцинации или чего-то еще, а мигрень не начинается же сразу после просмотра, это хотя бы полчаса надо подождать, в общем, будет все еще индивидуальны, поэтому очень много деталей будет соблюдаться. Alors, justement, dans cette recherche, il y a un hôpital de Lyon, dont le professeur François Dizan, qui est chirurgien cérébral
qui s'est aussi accroché dans mon projet. Il y a les théâtres sur Rive, il y a différents hôpitaux qui sont intéressés au projet. Et moi, j'essaie toujours de mettre les gens ensemble pour quand cette recherche sera terminée, on pourra en parler dans des journaux, magazines scientifiques sur en neurologie pour parler du phénomène. Ну и сейчас, получается, у нас 2 госпиталя будут работать, а второй находится в Лионе. Там в проекте согласился участвовать французский нейрохирург. Франсуа Дизан. Франсуа Дизан. И получается, что я буду между, да, там и там. Ну и потом, после уже вот этих исследований, мы сможем представить результаты в научной журнале. Понятно. Oui, bon, et puis maintenant on retourne dans le parc. En 2009, la Poste suisse m'avait demandé de créer 3 timbres de repas pour la Poste, faire des timbres. Et c'est la première fois que je fais, parce que je fais toujours des grandes œuvres. C'est la première fois que je crée de l'op art minimaliste. En petit format. Et les timbres se sont vendus très bien, mais je peux te montrer après. À 2011 2010, les timbres ont été publiés, il y a eu 3 millions de timbres, 1 million par chaque timbre. Ça s'est vendu en 6 mois. Puis il y avait des timbres, il y a justement un timbre où il y a une boule rouge et puis elle flotte en 4 dimensions hors du timbre. И в 2010 году почта Швейцарии попросила меня нарисовать 3 разных марки в стиле оп-арт. И когда они появились, ну там, например, красный шарик, который двигается, как бы летает, и приводя это все в 4 измерения. Каждой марке было произведено по 1 миллиону штук. И ils ont été vendus pendant En 6 mois, tout a été vendu. И в течение 6 месяцев они были проданы. Et moi-même, j'ai fait une enquête chez les postières qui tamponnaient les timbres. Et ça, les timbres se mettaient en mouvement. Et ça déstabilisait quelques postières parce qu'ils mettaient le tombe à côté du timbre. Il fallait pas. Я успел понаблюдать за почтовиками, которые ставят печать на эти марки. Они же дестабилизируют, на мозг повлияют. И видел, что иногда они ставят вот эту печать под марку, а так нельзя, надо на нее. Я знаю, что оптические иллюзии незаменимы при создании интерьеров. К примеру, они могут расширить пространство, сделать потолки выше. С этой точки зрения любопытно ваше жилище. Применяете ли вы законы оп-арта у себя дома и чьи картины, к примеру, украшают, может быть, ваши собственные стены? Et on sait que l'art optique est utilisé pour les intérieurs, pour faire les plafonds plus hauts, par exemple, visuellement. Ah oui, c'est des illusions dans l'époque romaine. Et est-ce que vous utilisez quelque chose chez vous, ou peut-être dans votre maison, vous avez des œuvres op art? Je collectionne des œuvres par d'autres artistes, oui, mais dans mon intérieur, il n'y a pas de transformation. Parce que j'ai mes tableaux chez moi, dans l'appartement pour les montrer, puis mes murs sont très nature, comme ici, puis les tableaux transportent déjà ce qu'il faut. Mais je ne transporte pas ma maison. Ну, про потолки и про стены это еще из эпохи римлян идет. Ну, а я являюсь коллекционером оп-арта от других художников. Но в моем доме я не использую эти иллюзии. У меня такие же стены ровных тонов, и на них висят то, что спокойно воспринимается глазом. То есть картины оп-арта не висят на стенах? Alors les tableaux op-art ne sont pas sur vos murs. Ils sont dans une partie de mon appartement, sur un mur. Mais sur les autres murs, il y a des œuvres d'art de mes collections. Лишь в одной части моей квартиры, но на других стенах они есть. Mais je collectionne pas spécialement le art, je collectionne surtout de l'art de mes amis qui sont aussi artistes. Et puis voilà. Но я не коллекционирую только оп-арт,
я коллекционирую, правильнее говоря, искусство, созданное моими друзьями. Они же тоже артисты. Mais bon, l'art optique s'utilisait déjà à l'époque romaine. Dans l'art romain, il y avait ces illusions optiques sans fin, etc. Mais ce n'était pas aussi traité comme l'art optique aujourd'hui. Ну, грубо говоря, это оптическое искусство использовалось еще в древнеримскую эпоху. Все вот эти ведущие в бесконечность фигуры, ну, оно тогда называлось не так. Et il y a, dans le monde, il y a environ 20 artistes qui travaillent dans l'art optique. Peut-être d'autres que je ne connais pas, mais sur le point de vue encyclopédique, il y a 20 artistes qui travaillent dans l'art optique. Et puis il y a très très peu de galeries qui exposent. C'est pour ça qu'on a plus des collectionneurs ou des gens qui adorent l'art optique qui viennent chez nous. Parce qu'il y a très peu de galeries qui exposent l'art optique et les collectionneurs, c'est un petit groupe de personnes dans le monde qui achètent l'art optique. Ну, не могу сказать точно, но если верить энциклопедиям, да, то есть информации, в источниках по всему миру работает 20 вот таких вот артистов в этой сфере. Ну, также немного и коллекционеров. Ouais. Ou alors des fous qui viennent, qui disent waouh, ça je dois. J'ai eu des personnes comme ça qui sont venues manger chez moi, et puis le lendemain ils m'ont dit je veux ce tableau. C'est des gens qui connaissaient rien en art optique. И бывают такие люди, которые даже были у меня, увидев какую-то работу, они говорили, ой, я хочу это, хотя они ничего не понимают в этом искусстве. О вашей обидной творческой неудаче, в кавычках, я читала в СМИ. Говорили о том, что вы пытались окрасить Женевское озеро в розовый цвет, и не случилось. А какая ваша самая главная творческая удача? Moi, j'ai lu une fois sur votre vaine tentative, entre parenthèses, c'est-à-dire quand vous avez essayé votre essai qui n'a eu pas de succès, quand vous avez essayé de colorier le lac de Genève en rose. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de votre victoire? Ça, c'était cette histoire, on me la sort partout. Ah oui. Dans le monde, partout, j'ai des interviews. Ça veut dire que quand j'habite... Да? Да, et c'est drôle. Ну, C'est assez... В интернете информация доступная, да? Que ça arrive à Ekaterinbourg, c'est le maximum. Не оригинальная, я уже Максимум говорит. Quand j'ai vécu 12 années à Berne. 12 années à Berne, c'était ma plus belle époque de Suisse. Et je travaillais beaucoup pour le canton, la région et la ville de Berne. Et la ville de Berne m'avait dit de réaliser une performance hors norme pour Lausanne. Et j'ai étudié la question, j'ai dit, ouais, on pourrait colorier ce lac en rose fluo. Et ils ont dit, bon alors vas-y, quel budget tu as besoin? Alors on a fait une recherche avec des ingénieurs sur les courants d'eau. C'est un des plus grands lacs d'Europe, hein, le lac Léman. Alors il fallait étudier avec les ingénieurs la vitesse de l'eau, comment elle circulait, les courants, etc. Puis avec les ingénieurs, on savait où on ne devait pas racheter la couleur. C'est une couleur qu'on utilise normalement lorsque les bateaux sont en détresse en mer. Ça veut dire quand il n'y avait pas encore les satellites. Maintenant, un bateau en détresse à l'époque, on lui mettait une couleur, c'est une couleur qui était un peu jaune-vert, comme ça. Et les avions, quand ils passent, pouvaient voir les bateaux en détresse par cette couleur. Et c'est une entreprise à Hambourg qui a fabriqué cette couleur. Je leur ai posé la question si on peut créer ça en rose fluo. Ils ont dit pas de problème, il n'y a pas de souci. On peut traduire, je continue. Ну, я 12 лет прожила в городе Берн,
Это были, видимо, самые лучшие годы. И тогда мне предложили рассмотреть какой-нибудь интересный проект для кантона, да, то есть для региона. Ну и таким образом появилась идея, ну а почему бы вот не сделать цветным Женевское озеро. Это же самое большое озеро в Европе. И ему сказали тогда давай, какой нужен бюджет, даже спросили. Ну и начали исследования. Вместе с инженером нужно было сначала изучить, как текут воды, какая скорость там, оборота воды. С инженером, который работал также еще на других озерах. Ну и после этих исследований стали думать о цвете и обратили внимание на корабли, которые, когда находятся в стадии, получается, разрушения, самолеты, когда летят, чтобы они их видели сверху, они приобретают вот такой цвет, что-то там между зеленым и желтым. И ну, я сказала, а не хотите розового цвета вот, озера? Очень, чтобы сейчас сказали, ну тогда давай, да вот, ну и сейчас дальше. Alors, j'avais aussi des amis qui avaient des hélicoptères, c'était possible, je sais pas, on avait besoin de 15 ou 20 tonnes de ce produit, on avait calculé avec ces ingénieurs qu'il fallait 2 heures pour que tout le lac soit rose. Et après, il fallait proposer ça à la ville de Lausanne. Et dans la région s'il accepte le projet. Et à l'époque, il y avait le parti politique écologique qui est sorti et ils ont mis les bâtons dans les roues pour qu'on ne puisse pas réaliser le projet. Mais ça aurait été une publicité pour la région, on aurait parlé ça dans le monde entier rapidement. Et là, les politiciens, malheureusement, ils sont bloqués parce que quand on leur apporte une idée un peu folle, ils sont bloqués, mais ils ne voient pas l'aspect publicitaire d'une région au travers du monde parce que si j'aurais fait ce projet, tous les télévisions, toutes les radios, tous les journaux dans le monde entier auraient parlé de ça. Et encore une fois, le rôle de hélicoptère. Alors, moi j'avais des amis qui à l'époque, il y avait des hélicoptères, et avec les hélicoptères, on aurait utilisé pour placer les différents produits, les colorants sur le lac. Il fallait, je sais pas, 2 heures ou 3 heures avec les hélicoptères pour mettre le produit, et en 2 heures, le lac aurait été totalement. Peut-être on aurait eu, parce qu'en face de Lausanne, c'est la France, on aurait eu peut-être des problèmes diplomatiques avec les Français. Ça aurait été drôle. Потом, когда у меня были друзья, которые имели связи с вертолетчиками, и мы решали, что для вот этого вот цвета нужно вертолеты, которые будут летать в течение 2 часов и распылять эти вот вещества окрашивающие. И после этого уже, ну, с этим течением вод озеро приобретало нужный нам цвет. И потом еще надо было немножко подождать. Но в то время в Швейцарии появилась партия экологическая, да, которая, если бы проект все-таки удался, во всех приехали бы сюда множество разных и представителей телевидения и других СМИ, и писали бы уже о том, что вот как это вредно для экологии, для региона. Плюс это озеро частью касается Франции, и боялись каких-то дипломатических неприятных переговоров. Но поэтому проект остановили, хотя уже во время его подготовки было написано, и об этом знал весь мир, эту информацию, что... Mais j'ai fait d'autres performances plus folles encore comme ça. Mais c'est très amusant. Chaque fois, j'ai un interview radio, télévision, presse, etc. Puis maintenant avec UAM, quand on parle de ça. Ce qui veut dire un projet qui ne se fait pas, tu en parles encore. C'était en 1980 que c'était prévu. Il y a 1980, 80, oui. В 1905 году это было так давно, в 80-м. Et aujourd'hui, on est en 2015 et encore on parle de ça. C'est formidable. Еще вот здесь получается такой мой перформанс безумный. Это было столько лет назад. Сейчас 2015 год, и до сих пор об этом говорят в любом интервью, телевидении, радио, журналы даже здесь, в Екатеринбурге. Мне задают вопрос об этом. Все еще говорят. Это же замечательно. Какая же это неудача тогда, если все еще говорят?
говорят. Alors, on peut dire que c'est Où est-ce qu'elle a, это. où est-ce qu'elle a vu ça? А где вы это увидели, прочитали? На англоязычном источнике на одном я запросила в гугле имя, фамилия, и статьи, связанные с именем, фамилией, в одной статье была информация. Sur un ça, sur site Google. sur la langue anglaise. Наша Moi, газета, наша газета. На английском языке тоже есть. На Да, она английском я есть читала. русская версия там. Oui, et Наша il y a газета, en anglais, вероятно. quand même, Не Renati, знаю, il y a en какой там russe англоязычный aussi, источник, Il y a была un англоязычная journal, какая-то газета. journal russe. Oui. Mais je ne sais pas si le journal russe a parlé de ça là, sur Internet, je ne me rappelle plus. Mais j'ai fait d'autres performances qui ont paru dans le Guinness Book, que j'ai pu réaliser sans que les politiciens me bloquent. Ну, другие интересные представления мне удалось сделать, и на Фейсбуке есть то, что мне удалось действительно, без всякого запрета со стороны политиков. Да. Так, ну, предыдущий вопрос не был оригинальным, к сожалению, попробую компенсировать этот минус сейчас. Вопрос такой, может быть, неожиданный. Если бы представилась возможность пообедать с несуществующим персонажем, либо с человеком, которого уже давным-давно нет, кто бы это был? Je vais être plus originale avec la question suivante. Alors, si vous avez la possibilité de voir un dîner avec une personne imaginaire, Je sais pas. ça sera qui pour vous? Tu peux me répéter la question? Si vous avez la possibilité de dîner avec une personnage imaginaire, ça sera qui pour vous? Pour moi, ça serait un martien ou un vénitien. Для меня это был бы марсианин или с Венеры. Да, представители. А если из живущих, на которых уже давно Et si c'était Intérieur. les personnes très connues qui maintenant Pas ne sont pas avec nous. nécessairement. Pas nécessairement. De toute façon, vu que je suis un globe-trotter, j'ai rencontré tellement de personnes intéressantes sur mon chemin où j'ai mangé avec eux, mais c'était jamais organisé à l'avance. C'était le hasard de la vie. Тут не знаю даже как сказать, отвечу по-другому. На моем пути, в течение жизни я встречала таких разных интересных, известных людей, с которыми мне удавалось и покушать. И причем никогда не было это все предусмотрено заранее, всегда было случайно. Mais si quelqu'un veut manger avec moi, j'ai rien contre. Если кто-то хочет покушать со мной, я никогда не буду против. Il sera obligé de manger vegan, parce que je suis vegan. Но только я веган, да, нужно будет учитывать, если кто-то хочет со мной покушать. Хорошо, так и напишем. Добро пожаловать на страничку в Facebook. Спасибо.